ଏଇ ମନ୍ଦିର ଇଟା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୁଁ 3 ଦିନରେ ଉଠାଇବି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ? କୋଉ ମନ୍ଦିର ଉଠାଇବି, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ? ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଶରୀର ରୂପ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର କିଏ ଆଜି? ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ମନ୍ଦିର କିଏ? ମଣ୍ଡଳୀ। ଆପଣ ଗିର୍ଜା ଘର ଧରୁଛନ୍ତି କଣ 24 ଘଣ୍ଟା? ଉପାସନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାସନା ଘର ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଉପାସନା ଗୃହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଆସନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ, ଛାଉଣି ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଜଣଙ୍କର ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଯେଉଁଠାରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଏକତ୍ର, ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ। ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ମାନେ? ଗିର୍ଜା ଘର ଲମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କ୍ରୁଶ ଥିଲେ ହିଁ ଗିର୍ଜା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଠି ସେଠି ରାଜନୀତି ଚାଲୁ, ପାନ ଚବାନ୍ତୁ ସେଠି, ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲୁ, ସେଠି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲୁ, ସେଠି ଧନ ଲୋଭ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଘର ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମିକତା ଥିବ, ସେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗ ମାସେ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଯୁକ୍ତ ଗିର୍ଜା ଘର ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ରୀତିନୀତି, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। 12:7 ଜିର୍ମିୟ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଦେଖିବା। ଜିର୍ମିୟ 12:7 ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଅଧିକାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମାକୁ ତାହାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିଅଛୁ। గృహ ఆజ్ఞ తెలుగురే నా మందిరమును విడిచి ఉన్నాను. I have forsaken my house. ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଘର ଇଟା ଘରକୁ ଧରିଛୁ ଯାହା ଆମ୍ଭେ ମାନେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ଓ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଘେରିତ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାର ଭାଗା ସେଠୁ ପଳାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଧରା ପଡିବେ। ଜେରୁସାଲେମ ଜେରୁସାଲେମ, ଜିହୁଦା ଜିହୁଦା, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଧରିଲେ ଟାଇଟସ ଆସିକି 11 ଲକ୍ଷ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ହାଣି କାଟି ପକାଇଲେ ସେଦିନ। प्रभु कहले तुम्हें माने सीठरू पलायन करो। कहां से भागना है? रन अवे फ्रॉम योर ट्रेडिशंस। प्रथा परंपरा रीति नीति टाइप रो जदि ख्रीष्टीय भक्ति आपण माने आचरण करूछंती, सेटा छाड़ीबाकू पड़िबो। पलायबाट माने कोन? छाड़ीबार। प्रथा छाड़ंतु, परंपरा टाइप रे करंतु नहीं। बहुत जन के गिरजा जीवाटे रीतिनीति हो गला, आत्मिकता नहीं। प्रभु भोज रीतिनीति हो गला। आज गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस रीतिनीति हो गला। सेटा न पालिले बड़ पाप हो गला परि फील होतिबे, किंतु पान चबाटा पाप नहीं, सिनेमा जीवाटे मानक पय पाप नहीं, मद पीबाटा पाप नहीं, मानक पय ठोकीबाटा पाप नहीं, मद पी की गिरजा घरे थिबे पाप नहीं सेटा। पान चबाइबे कि चबाई चबाई जाउथिबे सेटा भी पाप नहीं, मानक पय कोटा पाप? गिरजा न गले पाप, पर्व न पाड़ले पाप, चून न मारले पाप, क्रिसमस बेल को स्टार न लगाइले बड़ पाप फील करेंगे।
ଗନ୍ଧିଆ ପାଟିରେ ସେ ପାନ ଚୋବେଇବା ପାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ନେଲେ ପାପ ଲାଗିଯିବ ମାନଙ୍କୁ। ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କର ଗିର୍ଜା, ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନା, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବା ବାକ୍ୟ, ଆପଣ ଚଳାଇଥିବା ସଭା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆଣୁନାହିଁ, ଟିକେ ବି ଅନୁତାପ ଯଦି ଆଣୁନାହିଁ, ଟିକେ ବି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ତର ବଢାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତ ତା ପ୍ରଥା ନୁହେଁ କି ହେଲେ। दैट्स ऑब्वियसली अ ट्रेडिशन। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप लोगों की जिंदगी में, एक वचन से जिंदगी कभी बदली ही नहीं। आप लोगों को ऐसा वचन चाहिए, प्रभु आशीर्वाद करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, आशीर्वाद करेंगे बोल कहीदेले, हाँ आज प्रभु मो सांगे कथा हेले पर लागुथिबो नहीं। संशोधन मूलक वाक्य, अनुजोग, अनुशासन युक्त वाक्य ग्रहण करते नहीं। खाली प्रभु जहाँ देबे 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 बोले ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଯାହା ହେଇଗଲା ଆଜି ପ୍ରଥା ପାଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି अर्थ। प्रभु कहते बंचा इच्छा कर भाग मासे से टाइप रो प्रथा परंपरा पालुथिबा दलर बाहर। प्रेज द लॉर्ड। आदि पुस्तक 19 अध्याय 20 पद पढ़ दिए। आदि पुस्तक 19:20 सारिबा। देखंतु पलाई जीवाकू सेही नगर निकटवर्ती ताहा क्षुद्र, सेही स्थान को पलाइबाकू आज्ञा करंतु, तहिरे मोहर प्राण बंचिब, ताहा कि क्षुद्र नुहे। 17 पद 19:17 पढ़। एही रूपे सेमानंकु बाहर करी आनिला उतारे सेमानंक मध्यरु जणे लोटको कहिला, प्राण रक्षा निमंते पळाओ, पछ आड़कू दृष्टि कर नाही ओ एही समस्त प्रांतर मध्यरे ही रुह नाही। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पर्वतकू पळाई जाओ, नहिले विनष्ट हेब। सोदोम गोमोरार विनष्ट बेले आमे शुणिथिलु ऑलरेडी लोटंकर स्त्रीर कथा। पर्वत को पळा, तळे रहो नहीं। आजिर प्रसंग शीर्षक आपण मानक पे गोटे पळाई जीवा। जेरुसलेमर जिहुदी मानकर विनाश हेबाकू जाउछि बोली तुम्भे माने जेते बेले देखिबो तुम्भे माने पळाओ। जगत को धर नहीं, रीतिनीति धर नहीं, प्रथा परंपरा पालुथिबा गिरजा घर को धर नहीं, 3टा क्रूस रे 5टा क्रूस थाओ धर नहीं, आत्मिकता को धर, पवित्रता को धरिबार, धार्मिकता को धरिबार। बाबू 4 थर बाइबल पढ़ली कहते जड़े माँ, 4 थर बाइबल। अरे बाप रे, से गोटे थर भी पूरा सारी नी, बहुत वर्षर कथा, पूर्व कथा। घर प्रतिष्ठा बेले चाउल चाउल पूरा हल्दी चाउल और से प्लेट भितर गोटे कैंडल मोमबत्ती और सब पत्र कौन झुलाई थे पूरा से द्वार बंधरे। 4 थर बाइबल पढ़ी कि पत्र झुलाई हल्दी चाउल कौन कौन कह पकड़े कि नहीं। 4 थर बाइबल कौन पढ़ प्रथा से रीतिनीति जीवन बदलिला परी नुहे पढ़ी तो नहांती। आज गुरुवार बाबू जीवार नहीं बाहर को, आम घर तो बाहर की आसचु तुम घर को आम घर थे कहलो नहीं। इंटरसिटी भुवनेश्वर जाऊन विशाखापाटना मुझे देखली, अरे विशाखापाटना भुवनेश्वर गुरुवार दिन कहीं जाऊना, गुरुवार दिन ओडिशा लोग किए बाहर जी नहीं पुणी छानिया सत कि ओडिशा गुरुवार दिन छुट्टी कि समस्त घर जाऊँ नहीं तो स्कूल चली, ऑफिस चली, कॉलेज चलुची, दुकान चली, किए कौन जाऊना जना पड़ना, किए तो जाऊना घर टू किए जेटा क्या जना नहीं, सब बाहर कर प्रथा पालुछ नहीं, धरा पड़ू आम विनष्ट हो आज्ञा। प्रथा परंपरा छाड़ नंबर 1। नंबर 2 पर्वत को पलायन कर, सोदोम को छाड़, कामुकता को छाड़, आकर्षण को छाड़, लव अफेयर्स छाड़,
लव लेटर छाड़ो, ब्यूटीनेस को छाड़ो, सुंदरता छाड़ो, पोर्नोग्राफी छाड़ो, गंधिया वीडियो छाड़ो, स्टाइल फैशन छाड़ो, परस्पर को आकर्षण करिबाटा छाड़ो, पलायन करो।